I nak buat SPI I nak buat first I nak guna USART I set to asynchronous. First I nak guna USART I set to asynchronous. I boleh gunakan Sercom tapi nak mudah tak payahlah. I boleh gunakan Sercom tapi nak mudah tak payahlah. So parameters just untuk transmit pada DMA, transmit. Kita add just untuk transmit dan kita pergi pada NBIC, kita enable lah. That's all. Dan kita pergi pada NBIC, kita enable tak mau pakai kita punya. Right. That's all. I2C kita tak mau pakai kita punya. I2C tak mau pakai kita punya I2C. Tak mau. Alright, next kita pergi pada kita punya what? Tak mau. SPI. Right, next kita pergi pada kita punya SPI1. SPI1. So kita pakai SPI1. Next kita klik pada kita punya SPI1. Next kita klik pada kita punya kita nak pakai full do flag master. SPI1 kita nak pakai full do flag master. Boleh check balik dekat saya punya contoh kod By the way, boleh check balik dekat saya punya contoh kod Alright, so kita nak guna punya parameters frame format Motorola. Alright, so kita nak guna punya parameters frame format Motorola. This one is very important lah. Dan clock this one is very important lah. CPAR clock CPAR kena tahu high dan kena tahu two edges. Kita kena tahu high and then kita kena tahu high two edges. Pasal apa Sekejap I ada describe kat sini. Pasal apa Sekejap I ada describe kat sini. Okay, high two edges. Pasal apa? Because of high two edges. Kita punya ni dia gunakan pasal apa? Because of kita kena set dia punya CPAR to high and CPAR to edges. Because set dia punya CPAR to high and CPAR 345 because dia gunakan kita punya ADSL 345 panggil dia gunakan apa mod 3. Dia gunakan mod 3 this one. Mod 3. Mod 3 this one. Mod 3. Ini. This one mod 3. Two edges. Two edges. Two edges kita kena two edges daripada CPAR pun kena letak daripada CPAR 1 CPAR pun kena 2 lah maksudnya 1 2 maksudnya 1 next kita pergi pada kita punya kod boleh sama yang lain next kita set pergi pada kita punya just accept lah yang lain sama yang lain kita set kita just accept this one penting very important just accept this one penting prescaler kita boleh divide 32 tadi saya prescaler kita boleh divide tak set. Tadi saya tak set Tadi saya tak set dia punya frekuensi. Kita go pada frekuensi. Tadi saya tak set dia punya frekuensi. Kita go pada frekuensi. Set this one to say. Saya set this one to say to 50. Ataupun saya set pada kalau saya set to 50. Saya set pada 50 MHz. Kalau saya set to 50 MHz. So saya kena ensure 50 MHz. Saya kena ensure saya kena ensure tak boleh lebih daripada 5 megabits. Kita punya frekuensi tak boleh lebih daripada 5 by at least 10 ataupun 5 meg. Divide by at least 10. So this one kita kena divide by at least. Prescaler baud rate kita kena divide by at least 10. Prescaler baud rate kita kena divide by at least 10. Salah. So kita ambil salah 8. So kalau kita tune kita punya ni kita letak dia misalnya 32. So kalau kita tune kita punya ni kita letak dia misalnya 32. 30 say 30. So kalau 30 calculator mana calculator kita ada tadi berapa 30 meg 3 kita ada tadi berapa 30 so divide dengan 8 so kita dapat divide dengan 850 megabits so kita dapat 3.750 saya kalau letak 42 40 saya kalau letak 40 kalau saya divide dia dengan 8 kalau saya divide dia dengan 5 tepat 5 tepat right 5 tepat maximum kita boleh working 5 meg 5 tepat boleh kita boleh set maximum kita boleh working 5 meg boleh kita boleh set 5 meg tapi so kita pergi balik pada kita punya pin out so this one kita ambil 8 so kita pergi balik pada kita punya pin out tadi kita set pada 28 cantik. So kalau kita letak 40 kita set pada 30 dan 40 ataupun kita letak 40 data kita kena set this one to 40 ataupun kita letak 50 data kita kena set this one to this one kita kena divide by 60 kita kena so 50 divide by 60 I think about so 50 divide by 16 I think got about 2 point something megabits right 2 point something megabits that's very important so CRC calculation now disable CRC calculation now disable di check balik sama tak dengan saya full do flags master
Okey, recap balik. Sama tak dengan saya ni? Motorola 8-bit, MSB first, 32, Motorola 8-bit, MSB first, 32, MSB signal card disable software. Tak sama basically yang ni lain sikit daripada software ni. Tak sama basically yang ni Motorola lain sikit daripada kita ni. MSB first. Oh sama Motorola 8-bit, MSB first. Oh sama generate sama Alright, sebelum kita generate, kita tengok kat sini. Baik, sebelum kita generate, kita tengok kat sini. Alright, kita punya VA5, VA6 dengan VA7 Alright, kita punya VA5, serial clock, VA6 dengan VA7 dia jadi serial clock, MISO dengan MOSI. So, now kita kena connect kita punya board. So dengan ada board. Now kita kena connect kita punya board. Ada board. Ada board. Saya tak ada board. Ini ada. Saya tak ada board. Ini ada. So kita ada sini, kita ada ADSL 345. Baik. So kita ada sini, kita ada ADSL 345. Baik. Datang sini bang. Takut saya salah. Bang datang sini. Takut saya salah. VA5, VA6, VA7 VA5 serial clock. VA5, VA6, VA7 VA5 serial clock. My clock. This one. Serial clock. Yang ujung kan? My clock. This one. Ini VA5. Yang ujung kan? VA5. Okey, ni VA5. 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 Kat mana VA5 nampak tak? VA5. Kat mana VA5 nampak tak? Okey ni. 1, 2, 3. Okey ni. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni belah kanan. 2, 4, 6. Okey. 6. Betul ni? Betul 2, 4, 6. Okey. Betul ni? Betul 6 Okey. VA7 kita 6 MISO. Okay. VA7 kita MISO. Sana tulis tak? MISO. Sana tulis tak? MISO. MISO Okey, MISO tu maksudnya serial. Okey, MISO tu maksudnya serial out. So dekat sini dia connect kepada serial out. Serial out. So dekat sini dia connect kepada DO. DO out. DO. DO out. Pin number PA6 pin number PA6 Okey, bawah saja. PA6 Oh, dia sebelah belah ya. Okey, bawah saja. PA5 Oh, dia sebelah belah ya. Okey, next kita ada PA5 MOSI. Okey, next kita ada PA7 MOSI. SDA. PA7 serial data. MOSI yang SDA. SDA serial data. SDA. Okey, next kita punya BCC kalau tak salah saya BCC kita punya set kepada BCC kalau tak salah saya BCC kita kena set kepada 3.3 tak salah saya BCC kena set pada 3.3 general itu SDO PA6 general itu SDO PA6 betul and then kita punya PB3 SCL and then kita punya PB3 SCL tak sama because this one kita pakai apa tak sama because this one kita pakai apa? Sini kita guna apa? LO53 Clock. Sini kita guna apa? PA6. Nampak tak sini Ini clock sebab kita pakai 401. PA6, PA7. Ini sebab kita pakai 401. Apa tadi yang kita nak cari? Tak sama. BCC. Okey, BCC apa tadi yang kita nak cari? BCC kena 3.3 baud. Okey, BCC 3.3 baud. BCC kena 3.3 baud. 3.3 baud. Nampak tu? 3.3 atas. Naik dekat nampak 3.3. Ini yang tentang pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pin nombor 8. And then ground. Ground boleh ambil ground je. Ground boleh ambil selang je. Ground And then kita dapat INT Kita ada 3 INT INT tak payah connect. And then kita dapat INT Kita ada 3 INT INT tak payah connect. Biarkan saja. Ada lagi tak? Berapa banyak kita ada? INT tak payah connect. Biarkan saja. CS perlu berapa banyak kita ada? Okey, CS perlu kita punya pasal. Okey, CS kita punya pasal. Okey, kita letak CS kita misalnya dekat. Okey, kita letak CS kita misalnya dekat. Kita letak kat bawah misal. Pin berapa you nak? Kat sini ke? Ataupun dekat bawah mana-mana. Mana-mana yang dekat kita tengok mana yang kita nak dekat mana-mana. Okey, kita ambil dekat misalnya dekat mana yang kita nak. PC13 boleh kita ambil dekat misalnya dekat tadi kita pakai mana? Boleh? PB7 kita pakai. Tak ada tadi kita pakai mana? Tak ada. Okey, kita boleh pakai tak ada PB6. Tak ada. Okey, kita boleh pakai PB6 ni nampak? PA5, PA6, PA7, PB6 nampak? PA5, PA6, PA7, PB6.
Kita pakai PB6 selagi kita tak gunakan untuk lain, kita pakai PB6 selagi kita tak gunakan untuk lain. Thank you untuk lain. Dah. Alright, kita dah connect that one. Cantik, thank you. Alright, kita dah connect that one. Tak ada masalah. First, kita kena pergi balik pada kita punya tadi PB3. First, kita kena pergi balik pada kita punya tadi PB3. Pin out. PB3. Okey ni PB3 kita kena set dia sebagai output. Okey ni PB3 kita kena set dia sebagai output. Sebab kita tukar dia kosong atau 1. So dia mesti kena pastikan sebab kita tukar dia kosong atau 1. Kena pastikan dia adalah dalam bentuk dia mesti push pull. Kena pastikan dia adalah dalam bentuk output push pull. Alright. So kita boleh generate code output push pull. Alright, code. So kita boleh generate connect board. After that kita boleh connect board. After that kita boleh connect board. Alright, kita run dulu kod bodoh. Kita run dulu kod bodoh. Okey, kita run dulu kod bodoh. Okey, kita run dia, saya suka run dulu. Supaya later on bila saya run dia suka run dulu. Dia run tu ai. Supaya later on bila saya run dia run lah. Dia run tu ai. Okey, baik. Next kita pergi dulu pada kod kita. Okey, baik. Next kita pergi pada kod kita. Okey. Minimize this one pada kita punya kod. Kita pergi pada core, minimize this one. Okay, then kita pergi pada core, pada source code main. Okay, then kita pergi pada source code main. Okay, tengok sekarang dia tak ada buat apa-apa pun. Misalkan kalau you tengok dekat video, tengok sekarang dia tak ada buat apa-apa pun. Right. Kalau you tengok dekat video, tak ada apa-apa. Dan kalau you tengok dekat kita punya share report, dia pun tak ada buat apa-apa. Dan kalau you tengok dekat kita punya share report, dia pun tak ada buat apa-apa. Set apa-apa. Sebab kod kita kosong. Sebab kita tak set apa-apa. Kod kita kosong. Sebab kod kita kosong. Okay, share report, okay, setup. Share report, okay. 145 setup. Share report, okay. 145 reset klik pun you tak tengok apa-apa. Then klik okay. Sebab saya tak tulis apa-apa. Klik pun you tak tengok apa-apa. Okay, so kita pergi pada kod kita. Sebab saya tak tulis apa-apa. Okay, so kita pergi pada kod kita. Untuk kita pakai share report, of course kita kena ada apa? Include. Untuk kita pakai share report, of course kita kena ada apa? Include. Kita kena include stdio. Kita kena include stdio. Dan kita kena include apa dah? Dan kita kena include .h. Apa dah? String.h. Dan kita perlu ada untuk kita transmit, kita perlu ada buffer. Dan kita perlu ada untuk kita transmit, kita perlu ada buffer. Right. Px2 buffer sini character. 100 px2 buffer. Right. Okay, next 100. Kita boleh just testing kita punya code ada the working tak working. Kita boleh ada testing kita punya code ada the working tak working. So apa kita tulis? Ada working tulis, right? So apa kita tulis? Kita just tulis string copy. Okay, kita tak save tadi kan? Okay, kita tak save tadi kan? No default string copy. No default string copy. Compare dia, string copy tak boleh. Kita string compare dia, string copy tak boleh. String copy kita tak jumpa. String copy tak jumpa. Besar. Sendiri IO besar. String. Sendiri IO string. Kenapa Kenapa Oh, sorry. Sebab saya tulis kat kod. Oh, sorry. Luar daripada function. Sebab saya tulis kat function. Sepatutnya saya tulis kat sini. Luar daripada function. String copy. Sepatutnya saya tulis kat sini, right? Okay, string copy. Okay, string copy ke dalam txt buffer. Apa kita nak copy? String copy ke dalam txt buffer. Apa kita nak copy? Okey, kita nak copy ke dalam dia misalnya /r/n. Okey, kita nak copy ke dalam dia misalnya /r/n. Port n, close bracket, right. Then kita transport n, hull underscore, right. Then kita transmit t, transmit through DMA, transmit through DMA, data uint8 underscore, data uint8 underscore strip t, okay. Strip tx2 strip buffer size svr len size svr len tx buffer. Okay, now kita try compile. Okay, now kita try compile and then kita run. Kita run 2 kali tu. Kalau run 2 kali biasanya dia ada problem. Klik 2 kali nampak. Kalau run 2 kali biasanya dia ada problem. Klik 2 kali nampak.
Biasa dia tak okay, dia working. Dia working test. Biasa dia tak okay, dia working, you nampak. Dia working test. Right, kalau saya reset pun you nampak ada test. Right. Okay. So, now kita nak working dengan kita punya kita nak working dengan kita punya driver. Apa? First kita kena pergi pada tadi buka balik kita punya software driver. Software driver itu. Buka balik kita punya software driver pada kita punya driver itu. Oh, ada dua software driver kita punya source. Oh, ada dua software driver sekarang. Kita pergi pada source. Alright, kita pergi pada kita punya tadi SPI. Alright, kita pergi pada kita punya tadi SPI 35. Klik SPI ADSL 35. Klik file. Copy plus dalam source C file. And then copy dalam source hash file. And then copy. And then place dalam file. Include. And then place dalam punya. Then go back balik pada kita punya ni. Go pada kita punya apa. Then go back balik pada kita punya ni. Go pada kita punya apa. Refresh. And then kita refresh it comes out. Next kita kena pergi tengok sikit kita punya ADSP SI. Kita kena pergi tengok sikit kita punya ADSP SI. Okay, silakan. Then okay, tengok dekat sini SPI, silakan. Dia working on LO53. Okay, tengok dekat sini SPI. Okay. Dia working on LO53. First kita kena buat apa? Okay. So bila LO53 saya dah tersilap, kita kena buat apa? So dekat situ kita kena apa? Include. Saya dah tersilap. So dekat situ kita kena apa? Include double quote. Okay, STM, then double quote 32, okay, STM 32 forward sex, and then close this one. Because you are using, and then close this one. Not that one. Because you are using. Nampak kat sini tak kita ada ADSL chip select. Kita set daripada pin number 3. Kita ada ADSL chip select. Kita set daripada pin number 3. Kita kena reset. Kita punya ni balik. Kat situ kita kena reset dia punya ni balik. Kita pulang pada you, kan? Ataupun you reset dia code, kita ikut dia lah, kita tukar PC30, so baik kita ikut dia lah. So this one become output PC3, and then ensure dia output push. This one become output balik, and then ensure dia output pushful. Regenerate balik, klik OK. Regenerate balik, klik OK. Bang, tolong change bang. Tolong change bang PC3. Kat bawah ni PC3, bawah ujung. PC3 kat bawah ni. Bawah belah kiri, bawah ujung. Change yang last kali. Yang last belah kiri apa? Kita punya apa? Kita punya chip select kan? Tadi apa? Okey. Kita punya apa? Kita punya chip select kan? Okey. Bawah sekali. Okey. Lain dua wire tu tak perlu lah. Sebab itu tak pakai. INT kita tak kuangkai Lain dua wire tu tak pakai INT. Sebab itu tak pakai. INT kita tak kuangkai Baik. Tak pakai INT. Lepas tu kita dah ada code lah Kita pergi balik pada main. Lepas tu kita dah ada code lah. Kita dah ada. Right. Kita pergi balik pada main. Kita pergi pada kita punya ikut kita dah ada file tadi kita dah save. Dan kita pergi pada kita punya dan kita file tadi kita dah save. Copy this one. Macam biasa copy. Dan kita pergi pada SPI. Copy this one. Copy dan macam biasa copy. Dan kita tempal. Copy dan kita pergi pada main. Dan kita tempal. Untuk this one right. Baik. So kita ada this one right. So better save. So kita ada compile. Bila kita ni kita save compile tengok sama ada and compile ada sampai kita ni kita save compile tengok sama ada something kita nak buat tak kat kod kita kita try tengok dalam dia. So apa kita nak buat kod ni ada apa kod kita try tengok dalam dia kod ni ada apa kita ada read kita ada write kita ada read kita ada initialize jadi kita ada read function kita ada write kita ada read kita ada initialize jadi dia tiga function saja of course lah tak banyak function dia kalau you nak pakai you kena initialize so of course sama ada you call direct nak pakai you kena initialize so sama ada you call direct from here. So better you initialize it before you send data. So better you initialize it before you send data. SL right. So apa tadi? AD SL right. Call it. Okay. Then kita pergi pada kita punya VB. Kita nak run dia. Pergi pada kita punya. Kita nak baca data dia. Kita nak run dia. Dalam kod saya baca data dia berapa lama? Okay. 500 dalam kod saya baca data dia berapa lama? 500 millisecond right. 500 milli. Saya copy sikit kod kat sini saya copy sikit kod kat sini Kat sini kita ada apa? Kat sini kita ada apa? Kat sini kita perlukan PB. Alright. So dekat sini UINT kita perlukan PB. UINT 32.t dot right 32. So kita akan letak dalam kita punya kod kat sini. So kita akan letak dalam kita punya kod kat sini equal hal underscore t not
get equal tick hal underscore get plus dengan tick SC 500 selepas dia 500 boleh working plus dengan SC 500 tak working direct 500 boleh working dia tak working direct this one and then kita letak dalam kita punya this one another apa kita punya and then kita letak dalam kita punya another apa test punya right if T naught the test less than hal underscore get if T naught is less than hal underscore get tick then kita akan repeat another T naught then apa kita buat kalau kat sini kita tengok another T naught apa kita buat dia akan kalau kat sini kita tengok okey dia akan baca dia akan ADSL read ADSL dia akan baca read ADSL read ADSL 345 sini kita ada dia punya address ni nampak okey dekat sini kita ada dia punya address 6 nampak maksudnya kat sini apa 032 kalau you baca dalam sini note dekat sini maksudnya kat sini apa nak baca kalau you baca dalam sini note kat sini maksudnya apabila kita nak baca kita perlu beritahu dia yang kita nak baca daripada start dia daripada 32 kita perlu beritahu dia yang kita nak baca daripada start dia daripada 32 kita nak baca 6 data baca 6 data so dia akan baca untuk 6 data kita nak baca okey dalam ni so dia akan baca untuk 6 data kat sini kalau kita tengok then dia punya code balik and then dia kata apa kalau kita tengok ADSL 345R and then dia kata apa 345R adalah satu register 345R adalah satu register you faham tak maksud dia? faham tak? Okey kita ada data dia start daripada 32, 33, 34 data dia 36 dalam 32, 33, 34, 35, 36 dalam bentuk hexa 33 adalah high untuk apa? untuk 32 adalah low byte untuk apa? 35 untuk 34 betul tak? 35 is high byte 34 betul 34 is low byte betul 35 is high byte 37 dengan 34 is low byte alright and then kita ada 37 dengan 30 first one high byte low byte combine untuk x axis first one high byte low byte combine untuk x axis y axis high byte low byte combine untuk z axis y axis right and the last one kita perlu ada satu apa satu register so kita perlu ada satu apa satu register kita perlu ada register kita tempal register kat sini perlu ada register kita tempal saya tempal kat sini so this register ADSL 345R dia akan dapatkan so this register ADSL 345R dia akan dapatkan that value bila kita panggil kat bawah ni bila kita panggil dia ni kat bawah ni bila kita panggil dia ni means ni bila kita panggil dia ni means saya tampal dulu kat sini saya tahu kalau saya tampal dulu kat sini ADSL 345 kalau saya tahu dia panggil dia kata dia apa the first one ni untuk read nampak tak dia panggil dia kata dia apa and then the first one address untuk read baca number result and then dia punya address yang kita nak baca number of register yang kita nak baca betul ataupun number first one of register so yang kita kita nak dapat baca sekarang dia punya value dalam ADSL so kita dapat sekarang dia punya value dalam ADSL second 345R second kita kena dapatkan second complement second kita kena dapatkan second complement faham second complement dia faham so data tu mungkin ada contoh dia. data tu mungkin ada 100000 contoh data tu mungkin ada 1000000 data tu negative positive is 1 then you invert all them with the power because the first bit is 1 then you invert all them with the power 0111 kalau campur dengan 1 0111 kalau campur dengan 1 1000 dia sama dengan berapa sekarang you dapat balik 1000 dia sama dengan berapa sekarang 128 negatif 128 128 kalau you ada negatif 128 0111 kalau you ada 0111 that number is what starting with 0 positive and all the bit at the last starting with 0 at the last and all the bit at the last you got 1 bit at the last if you add it that one is got positive 1 to 7 okay so second that complement positive 1 to 2 7 decimal okay so second that complement data yang kita baca tadi dalam bentuk second complement that mean data so yang kita baca tadi dalam bentuk second complement convert it into decimal so that data will combine so this is what then you convert it done into by decimal what this second one this so is remember what this one done for this by case kita what kena ada apa this second one so remember this one kena ada for this apa case kita kena ada apa another register another one another float register nampak tak dalam float the float the convert dulu kepada faham tak okay so kita boleh call that okay so kita boleh convert call that one right the convert dulu second right right second complement tak ada right second complement tak ada
Ini driver ni saya tak update. Ini driver ni sebagaimana saya tak update tu Driver ni lain sikit sebagaimana saya update yang tu Driver ni lain sikit. So what can I do? So what can I do? Right, kita ada read betul lah sini. Dan kita ada initialize, kita ada read betul lah sini. Okay, ni this is the second complement. Kita ada initialize, kita ada second complement. Okay, this is the second complement Ada smoking or not? So I copy this one. Sama ada dia betul tak betul. Ada smoking or not? Tak tahu. Saya tak tahu dia punya. Sama ada dia betul tak betul. Sebab copy this one. Saya tak tahu dia punya betul. Okay, so saya copy this one kat dalam saya punya C. Saya copy copy dan saya place kat dalam saya punya C. Okay, tu dah dia advance sikit. Saya letak kat sini advance sikit. Okay, tu dah. Okay, kita ada second complement to decimal, right? Dia advance sikit. Saya copy this one. Kita ada second complement to decimal, right? Then saya tampal kat dalam saya punya EDSH. Dan saya tampal kat dalam saya punya. Tak perlu untuk saya ni lah. Saya komen biarkanlah. Okay, tak perlu untuk saya ni lah. Cuba saya balik pada main selepas saya biarkanlah. Okay. Cuba saya balik pada main selepas saya baca. Second boleh dia baca. Okay, second complement to decimal. So dia nak kita punya output. Output kita dalam mana kita nak? Decimal. Dalam so, kita punya output kita dalam mana kita nak? ADSL dalam ADSL complement. Right. Dia punya result kita nak letak dalam tu Right. Dia punya result kita nak letak dalam tu input That one is the output. This one is the input ADSL. That one is the output. 345 R ADSL 345 R. And then this is the output, the complement. And then this is the output, the complement. ADSL. And then after that baru kita boleh kita boleh. And then after that baru kita boleh first last one kita boleh. Kalau kita tengok dekat link code, first last one dia buat apa? Okay, dia terus. And then after that dia akan dia terus this one. For print out INTI equal to 0, I less than 3, I plus 0, I blah blah blah, I less than 3, I plus plus ESL blah blah blah, today's print F blah 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 masuk dalam P, then today's print F blah blah blah. So I copy this one, I copy this one. So I copy this one, I copy this one. Remember kat situ. Saya rasa kod ni macam tak berapa working. Saya rasa kod ni macam tak berapa working. Macam tak berapa working. Saya rasa lah. Sepatut kalau saya tekan dia. Sepatut kalau saya tekan dia. Kat mana sekarang? Kat mana sekarang? Biarlah, abang tak tahu je kan. Okay, then saya pergi dekat saya punya ni, saya copy tadi kan. Okay, then saya pergi dekat saya punya ni, saya copy tadi. Saya copy saya punya code this one C. No. Saya copy saya punya code this one C. No. This one right? P. P. Code ni saya ada modify sebenarnya. Saya modify. Code ni saya ada modify sebenarnya. So driver tu kena modify lah. Driver tu kena modify. So driver tu kena modify lah. Saya ada tukar supaya dia lebih mudah. Saya ada tukar supaya dia lebih mudah. Compile sepatut dia dah working sepatutnya lah. Sepatut dia dah working Okay. Sepatutnya. Yang last kali perasan tak saya tak copy untuk transmit. Yang last kali perasan tak saya tak copy untuk transmit. Tak transmit. Okay. Dan this one kita tak set tadi kan. Tak transmit. Ini asal apa problem. Dan this one kita tak set tadi kan. Ini asal apa problem dia. Masalah saya. Dia kata apa? Argument read from incompatible pointer type. Argument read from incompatible pointer type. Pointer type. Incompatible pointer type. Result. Result. Betul. Salah je. Biar je lah. So that is the idea. Dan biar je lah. Kita pergi pada screen F. This one screen F. Dan macam tadi kita pergi pada screen F. This one screen F. Properties. Macam tadi kita pergi pada apa? Project. Properties. Dan kita pergi pada setting. Oh sorry, saya tak copy dia. Dan kita pergi pada setting. Oh sorry, saya tak copy dia. Copy this one first right.
Dia kata apa MCU setting from project property C++ build setting to setting MCU setting from project property C++ setting to setting, right? Tapi kita tak jumpa tool setting, right? Project properties tool setting properties tool setting. Ni floating point use float floating point this one use float this one boleh okay. That one matic saja boleh okay. And then kita compile matic saja, and then kita compile run. Tak working tak working, there's something wrong, tak working saya rasa wrong ni kat sini, tak working, there's something wrong, saya rasa wrong ni kat sini, kat mana tadi okay. Ada something wrong kat mana tadi ada something wrong ni tak working. Cuba kita compare dengan kod kita yang ni, tak working. Cuba kita compare dengan kod kita yang ni. Saya rasa read kita tak betul lah. Tengok read kat sini. Saya rasa read kita tak betul lah. Tengok read kat sini. Sama tak? Sama tak? No. Ini saya tengok kat dalam SYIC salah no. Ini saya tengok kat dalam SYIC salah ni kat dalam ni ADSL. Sama 10, 80, 40 low 10, 80, 40 low SPLL 100 SPLL 6 this one high 6 this one kita salah this one nampak this one kita salah this one ni saya salah saya copy this one ni saya salah, nampak tak salah dah, nampak tak salah dah. Saya tutup this one okay, that one salah this one. Kita tengok lagi satu dekat dia punya right. Okay, that one salah. Right sama tak? Kita tengok lagi satu dekat dia punya right. 240 right sama tak? Value kosong sendsmith 240 okay, ini sama value kosong kita ada modify kat situ second. Okay, ini sama complement ada second complement. Kita ada modify kat situ second. Second complement kita copy tadi kan. Second complement kita copy tadi kan. Dan kita apa lagi? Okay, ini sama. Ini dah tentu sama Ini satu. Ini sama. Ini dah tentu sama So, saya dah modify dia code. So, kita dah modify dia code. Kita compile balik. Run. Harap dia okey. Harap dia okey. Sebab kod yang ada okay, this one dah okey. Sebab kod yang ada okay, this one dah okey 0.998 tapi ada something wrong Dia tetap ada wrong 0.998 tapi ada something wrong Dia tetap ada wrong. Okeylah, tak apa. That's the idea. You faham punya idea dah okey. Tak apa. That's the idea. You faham punya idea dah okey. So dekat sini kita nyemain. Again kat dalam ni kita just dekat sini kita nyemain setiap kali. Again kat dalam ni kita just kita akan setiap kali baca data lu, tak time out. Kita akan baca data lu. Tak boleh. Sebab dia sini ADSL 3.1 sebab dia sini ADSL call dia by kita pass dia data tau. Lepas kita call dia by kita pass dia data tau. Kita kena beritahu dia data N. Kita kena beritahu dia data N. Sepatutnya lah. Nampak? Ada warning. Nampak? Ada warning. Kat mana okey. Kat mana okey. Warning juga. ADSLR. Kepala kita tak betul.
Nampak kepala kita tak betul. Tak betul. Nampak kepala kita. Tak betul. Mana dia kepala dia tak betul. Kepala tak betul. Tak sap kan result. Tutup tak sap kan result. Kalau sini di call by tutup. Kalau sini di call by dia call bagaimana call ni. Dia call bagaimana call ni. Oh iyalah buffer lah, buffer sepatutnya tak perlu. Oh iyalah buffer lah, buffer sepatutnya tak perlu. Trick error. Ya Alex tadi. Trick error. Ya Alex tadi. Tak boleh error dah. Read. Right, read Read. Copy lah. Can you change this one? But you not change dekat sebelah. Can you change this one? Sebelah you tak change. But you not change dekat sebelah. Sebelah you tak change. Sini, nampak? Okay, so kita cuba run lagi sekali. Dah compile lah. So kita cuba run lagi sekali. Dah compile lah. Dah. Hopefully dah working. So code tu sebenarnya driver lama sebab So code tu sebenarnya driver lama sebab driver lama you baca raw data. Yang baru ni lebih baik. Driver baru dia. Driver lama yang baru yang saya buat tu. Driver baru dia tak apalah. Yang baru yang saya buat tu. Dia idea is there. Tak apalah. Dia idea is there. So simple saja. The idea is there lah. So the first one yang kita ada kat sini simple saja. Untuk right ni untuk so the first one yang kita ada kat sini untuk right ni untuk this is untuk setting ya. Okey kita right ni untuk kita transfer dia punya right ni untuk kita transfer dia punya kita set kat ini slice. So kita tengok kat ini slice set dekat ini slice. Dekat ini slice kita akan write. Tengok kat ini slice write dalam register kita dekat ini slice kita akan write apa customer write dalam register 2D and then kita send dekat register 31 reset all bits. Untuk kita send dekat register 1 untuk setting kepada 4Y format untuk setting plus minus 01 untuk setting kepada 4Y format range plus minus 4G. Dia punya range dan kita ada 4G write lagi 1026. So and then kita ada function kat atas ni 1026. So ni right ni kita ada function kat atas ni. Ni untuk function dia. So this is a function. So kita akan kita akan transmit data. So kita akan kita akan transmit data, dua data kat sini. Kita beritahu kat mana kita nak write, apa data ada. Dua data. That's why kita send kat mana kita nak write, apa data ada. Transmit. That's why kita send. Untuk read pula, read ni kita akan read value lah. Okey, untuk read pula value daripada read ni kita akan read value lah. Processor value daripada kita punya address yang kita beritahu kat sini. Processor dekat sini kita punya address firmware. Address yang kita beritahu kat sini. Kita akan pass kat dalam address punya so result kita akan pass kat dalam kita punya kita bagi. So pointer kita bagi sini kita punya pointer kita bagi. So pointer kita bagi sini ADSL 345R. R ya. C saya R so dia akan pass dekat dalam kita punya R so dekat sini dia akan baca kita punya 6 byte. 6 byte dia combine kat sini dia akan baca kita punya 6 byte. 6 byte dia combine jadi 3 words change to 3 words. 6 words 6 so dia ping balik dalam kita punya kita punya result ping balik dalam kita punya so result kita tadi mesti dalam bentuk UINT 16. Result kita tadi mesti dalam bentuk UINT. Okay, that's 16 dia punya idea. And then after that dia akan hantar kepada kita punya second complement. And then after that dia akan hantar kepada kita punya second complement. So complement dari kita punya result ADSL 345 result kita adalah and then dia punya output dia adalah 345 result ADSL and then dia punya output dia adalah complement dalam bentuk ADSL kita dapat 345C so complement nanti bentuk float dia just check dulu first bit so complement nanti 0 dia just tak buat apa-apa check dulu first bit kalau first bit 1 0 dia tak buat apa-apa invert dia data kalau first bit 1 add dengan invert dia data and then dia akan add dengan dekat situ dia baca if input I jadi negatif and 1 shift to the left 50 if input I bit number 50 and 1 shift to the left 50 mana dia apa dia buat bit number 50 dia akan output I apa dia buat negative 1 multiply dengan 655 tolak input
Negative 1 multiply dengan 655 tolak input. Tolak. Macam ni nak plus invert dengan tolak. 1. Tolak. Dan plus dengan 1. Invert and plus by 1 and then multiply dengan and plus dengan 1. Invert and plus by 1 and then multiply dengan contoh kita buat tadi 1 So macam tadi contoh kita buat tadi 1 kosong. You invert semua you dapat kosong. You campur dengan 1 kosong. Then you multiply dengan 1. Dia dapat apa? Then multiply dengan 1 is negative 1. Result negative 1. So 1 is negative 1. Else output is equal to input lah. So whatever it is lah. Kalau else output is equal to input lah. 0.001 kalau you dapat tadi positive 1. So that 0.001 it is positive 1. So that's all. And then kita ada kita ada apa? Lepas tu kita akan so dalam main kita ada apa? Lepas tu kita akan so dalam main whatever yang kita dapat, after that kita akan multiply dengan 0.000 yang kita dapat. This is dengan 0.0078. This is the solution yang kita guna. Plus minus 4G dari solution yang multiply dengan 0.078. Plus minus 4G. 0.078 multiply dengan 0.078. Kalau kita 8G kalau tak salah kita kena kali dengan kalau 8G kalau kita 8G kalau tak salah kita kena kali dengan 8G kita kena kali dengan 0.016 saya rasa dia multiply by 2. 16 multiply by 2. Saya multiply 16 so about 0.004. Bukan multiply kat situ je, tengok dalam datasheet dia bagi. Bukan multiply kat situ je, tengok dalam datasheet dia bagi you. And plus with 0.0005 actually to rounding. And plus with 0.0005 actually to rounding. Contohnya ada 0.063. 0.063. Contohnya ada 0.063. Kalau you nak 2.063 you campur dengan 0.063. Kalau you nak 2.68 campur dengan 0.5 you dapat 0.068. You akan dapat 0.06. Right? So kalau you ada 0.065 kalau ada 0.005 campur dengan 0.005 so you round dapat 0.07. Right? So that the way yang kita nak round 0.07. Right? And then sprintf the way yang kita nak round to buffer and then sprintf tx to buffer print out. That's all. And then print out. That's all. So the concept is that you understand it. That's all. So the concept saya akan modify dia punya driver, saya akan letak balik saya akan modify dia punya driver, saya akan letak balik driver yang betul kat dalam. By the way you boleh tengok kod saya tadi lah. Assalamualaikum. By the way you boleh tengok kod saya tadi lah. Assalamualaikum.